Look good guys. Another one. Woo! Yo. Yo, what's up guys? New day, new episode na pod. Pod may karon sa among another spot. Fish pan ni Lolo. Uban gyapon tong kung kauban nga mga anglers. Nasulod na nila ang baw-baw guys. Karon fish pan na po itong terada kay minghoy man ta tong dagat. Dire na punta. Sarog masiro pag yun ta. Unay na kay kuan lapyat ni Lolo. Pero di lang ko moingon og ahadapit kay private man basin yag manian og mga laing mga tao. Private ran ni fish pan ni Lolo guys. So kita kits dito. Murag nasayop mig agi. Unsa ta master? So guys, kita kits unya. Dere rame. Babush. Yo, what's up? Nanami sa kuan. Secret spot na pod. Fish pan, di may magsabaan ni dapit. Pero sa lolo ni Master Yodge. Ay, saba. Nayandak pag yun, nakasala pag yung kong termos. Part of the game. Part of the game. Napag yun dito. Napag yun dito. Bisag asa namin, tagsa-tagsa mig box ron. Hoy! Dagan kiglang pinig dere. Bang! Lantaw na to, pilang kuha na to ron. Let's go! Gamitan na to na yung medium setup. Ako pinakagamay. Guys, nakakuha si Master Joseph. So guys, fish on! Fish on! Alsoy. Diretso eh. Let's go! Fish on, tilapia. One down. Actually guys, nakakuha na kong duwa. Good size na ni guys, pang kaon. Ka Master Joseph. Flex Master. Okay. Hindi na yung Master. Sagmaan Master. Okay. Kita lawan man tag sakit mga Master. Palaban tag clip. Oops. Atong. Bantay Master ang hook kay nasa ubos. Good size. Guys, nga nakadaka oh. Woo! Wala na akong palad. Fish on again! Fish on! Okay, luya sarado eh. Woo! Another. Seconds lang. Seconds. Gamay pa atong nakuha, Master? Okay. Grabe mama. Another pack. Awa guys. Dako pa sa akong palad. Woo! Guys. Dari ang Good size so. feeding area agad. Feeding area dari dito. Woo! Fish on. Fish on. Another one guys is. Okay. Walang kuan king. Another one. Guys. Pack. Dako pag yun sa akong palad again. Guys, nindot kay guys. Na may pang sugba. Pero
Ay, gamay. Pero i-release na namo tong mga gagmay guys kay bawal ang gagmay. Katurang mga dagko. Kay para mo dako. Guys. Look, gaw eh. Gitan. Gitan ta guys. Pwe. Good size oh, good size. Fishing day. Wala na ako na videoan ng uban kay super excited. May na-ignoranting isda ba? Oh, fish on. Fish on. Hello. Ay, gamay. Ay, gamay ba? Ay, nindot sa kuluro. Ah. Fish on, mga master. Again. Look. Look at that. Within 1 minute guys, kakuha na po ta. Okay. Ano di mao akong dagway, bahala na ng dagway na ko basta dako akong isda. So nami rules dere guys, ug makakuha mi gamay, release gyud mi limit nga isda kay pangkaon ra pod. Pangkonsumo di mi magdala sa mga guys. Yes! Another one. Pala Japon, good size. Ditigaw. Sayang tilapia. Lagi mengkuan. Kawannya banyak. One. Apa benar dia good? Makan dah. Gay, halak ka. Ay, look. Ulo pa dahil. Ikaw kain. Gani. Sorry, pero need yun ka na mo kanon ko. Ha? So guys, wagid mi na zero. Lingaw pa. Nabisira ng pispan. Fish pan, charo masiro. Yari masiro pa. Then karon magluto-luto na may para kaon kay bayubay naman eh. Pwede na ni pang prito o kuan, sugba, kilaw. Kita kids, What's up, guys? Cooking time. Yeah. Busy kayo. Let's go. Let's go. Pasok ba ako? Kisi-kisi. Master. Naning na dahil. Mahalang mo ito nagbadyaw. Abi, Master Jess. Yo. Berada. Randa ba dig? Ikuha. Let's go, let's go. Ngayon na tayo niya guys. So ang uban na ready na for kilo. Let's go!
So mga master, mao niya mo mga kuha. So pakita mga master. Kang Master Joseph. Amuan ning Master Joseph ha. Woo! Amuan ang duha, pak. Good size tanan. Then kang Master Juan, Master Tats. Yun. Thank you so much. Papa Primo sa pa-let na Thank you, mo. Papa Primo. Thank you. Thank you, sir. Thank you nga nakakuan jud mi diri. Nakapasol gyud mi diri sa imong fund. So thank you, na-enjoy gyud mi. See you guys for my next vlog. Don't subscribe, don't like, don't follow me. Peace. Yamete ko ng sinus!